Kisah kata dasar sangat tinggi. Lebih mana? Yang aku sangat sangat kali sakit deka, sakit deka ini kusuma campatan niara batik kinai mana jilidai dagara kari karina putih putih bapai mana ucana mama batik wana tapi ini etano tapi dekat ini ucana pula putih itu sobana pula putih itu sobana. একটি জীবাণু ব্যবহার করি হ্যালো চলো জীবাণ সারা সাথে সংগ্রহ করি বলো হ্যালো এপা হ্যালো আসলে পুলিশ সময় গেছে জীবা পাইতে উচ্চারণ করছা কোন করি বলো হ্যালো এপা হ্যাঁ এই ফুলে মত না কিছু সময় বুলাবুলি করিবা হ্যাঁ ঠিক আছে ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଣିଛ କଣ ଆମ ଚାରି ଭଲ ନା ହଁ ତୁମ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଯାଉନ ହ୍ୟାଲୋ ଏପା ହଁ ଶୁଣିବ କୁହ କଥାରେ ନାଇଁ କି ମା କଣ ଜାଣୁ ନା ଗୋ ଜାଣୁ ନା ତୁମାର କଥା ଜାଣୁ ନା ତୁମାର କଥା ଜାଣୁ ନା ପିଠିରେ ଗୋଲ ମାରିଛ ବିପୁଳି କାଇ ଫାଟିଛ ଆରେ ବୋଲ ମାନେ ହଁ ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ सीधा सीधा कह जाओ अरे अपा हालो स्वतः का बुझी बना नहीं मां अरे मन देख सुनी बलेला हुआ ए बाउला ए मकाला सुनलो देखो कैसा ते प्रीति सा पना
सीधा कह जाओ ना एमती बुले बाटी क्या करते थे माय हाँ अरे अपा हाँ ना रागी चगिलो अपा की रागी मिला अरे भौणी हेलो देखा अम्मा पर नाक हेलो अरे अपा रागन हाँ अरे को आज इन्हें गो तुम्हारा सेवा इंद्रिया बाहर कर पटारा ऐसे है सहारा वाला भगवान वाले तुम्हारा मन खोटा से हमारा लगी से अपा नहीं हमारा सुइया कते सुना भगोना सुइया कते सुना भगोना
ଛାଡ଼ୁଛି ବାଜିଗଲା କଥା ହେଲେ ସମାତି ଦେଖ ସମୟଟା ହେବାକୁ ଯାଉছিল ଚାଲ ସନ୍ନାଥ ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ